नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, दर्स-ए-क़ुरान.com के खूबसूरत प्लेटफार्म पर आज क़ससुल क़ुरान की 27वीं नशिस्त है। आज की नशिस्त में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मुलाकात साहिब बातन हज़रत हिज़र से हुई। क़ुरान मजीद के अंदर सूरह कहफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बयान किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, फ़रमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक़ और हज़रत हिज़र की इस मुलाकात से मुताल्लिक़ फ़रमाया कि हज़रत मूसा एक दिन अपनी कौम में एक मजमा आम से ख़िताब फरमा रहे थे। एक शख्स ने पूछा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि क्या इस वक़्त आपसे बड़ा आलिम भी कोई है या सबसे ज़्यादा जानने वाला कौन है? इसका ज़ाहिर है सही जवाब तो यही था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की वही आती है और वही से बढ़कर कोई इल्म नहीं है, और वही के ज़रिए जो इल्म मिलता है वही इल्म सबसे आला और अरफ़ा है, और वक्त के नबी और रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही जवाब उनको दिया कि सबसे ज़्यादा जानने वाला, इल्म रखने वाला इस वक्त में ही हूँ, चूँकि वो अल्लाह के नबी थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने प्यारे और महबूब पैगम्बर की ये अदा पसंद ना आई। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह देना चाहिए था कि वल्लाहु आलम, कि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस पैगम्बर को एक आज़माइश में डाल दिया और उन्हें हुक्म दिया वही के ज़रिए कि मूसा, तुझसे ज़्यादा जानने वाला भी एक शख्स इस वक्त मौजूद है, और वो जहाँ दो दरिया मिलते हैं मजमुल बहरैन वहाँ पर मौजूद है, लिहाजा उसकी तरफ सफ़र कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नायब, अपने खलीफा हज़रत यूशा बिन नून के साथ सफ़र का इरादा फरमाया और तोशा सफ़र के लिए आपने एक भुनी हुई मछली अपने साथ रख ली। आप सफ़र करते हैं। मुफस्सिरीन के नज़दीक बहर रूम या बहर कुल्ज़म, इन दोनों को लिखा गया है जहाँ दो दरियाओं का मिलाप है, जिसे कुरान ने मजमुल बहरैन कहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पहुँचते हैं। थकावट की वजह से आप एक सखरा पर, एक चट्टान पर वो अपना ज़ादरा रख लेते हैं और ख़ुद लेट जाते हैं। आँख लग जाती है। जब आपकी आँख लगती है तो वो मछली जो भुनी हुई थी, आपके सामान में रखी हुई थी, वो निकल कर उसे हयात मिल जाती है और वो पानी में चली जाती है। हज़रत यूशा बिन नून इस दौरान जाग जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने वो मछली ज़िंदा होकर पानी में दाखिल होती है, और जैसे वो पानी में चलती है तो एक लकीर सी बन जाती है। जहाँ से उसका गुज़र होता है वहाँ एक बिल्कुल लंबी सी एक लकीर या एक पगडंडी बन जाती है और वो पानी जम जाता है। लेकिन जो ही हज़रत मूसा बेदार होते हैं और यूशा बिन नून के जहन से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को निकाल देते हैं, वो भूल जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे चलते हैं। एक रात और एक दिन मज़ीद सफ़र करते हैं। मज़ीद सफ़र करने के बाद एक मकाम पर वो हज़रत यूशा बिन नून से कहते हैं कि वो जो मछली सामान में रखी हुई है उसे निकालो ताकि उसके ज़रिए से अपनी भूख मिटाई जा सके। तो हज़रत यूशा बिन नून को बात याद आती है। कहते हैं हज़रत, वो तो जहाँ हमने आराम किया था मजमुल बहरैन, यानी वो जो मकाम था, वहीं पर वो मछली मैंने देखी कि वो ज़िंदा होकर पानी में चलेगी, लेकिन मैं आपको बताना भूल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी, अल्लाह ने बुला दिया, वगरना जगह वही थी, मकाम वही है जिसकी तलाश में हम निकले हैं, हमारी मंजिल भी वही है। फिर लौटते हैं पीछे की तरफ, सफ़र करके वहीं पहुंचते हैं। उस मकाम पर क्या देखते हैं कि वहाँ एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। एक खूबसूरत और वक़ार इंसान वहाँ तशरीफ़ फरमा है, सफ़ेद रीश और इंतहाई खूबसूरत लिबास में मुज़य्यन है। अपना तारुफ़ वो हिज़र के नाम से करवाते हैं। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ वाक़यात और किस्से, मनगढ़ंत कहानियाँ मशहूर हैं और आपकी तरफ मुख्तलिफ़ रिवायात मंसूब की गई हैं जो कि इसराइलियात में से हैं। सही बात यह है कि हज़रत हिज़र अल्लाह के नबी थे
اور آپ کا مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ سے کم تھا۔ حضرت موسیٰ چونکہ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ اولو العزم رسول اور صاحب کتاب نبی تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو تشریعی علم عطا فرمایا تھا، جبکہ حضرت خضر کو تکوینی علم سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے علم تکوین، اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھائیں۔ اس دوران حضرت خضر نے ایک شرط رکھی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوال نہیں کرنا ہوگا، بولنا نہیں ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ اگر آپ صبر کر سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیں، وگرنہ آپ اپنی راہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر صبر کروں گا اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بلکہ صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام انہیں لے کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ جو ہی کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے ملاح حضرت خضر کو جانتے تھے۔ انہوں نے حضرت خضر سے کرایہ وصول نہیں کیا، بلکہ عزت اور تکریم کے ساتھ آپ کو کشتی میں جگہ دی۔ کشتی چلی ہی تھی، تھوڑے آگے ہی نکلے تھے کہ حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اور کشتی کو عیبدار بنا دیا، اس کا نقصان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک انسان جب بھی کسی نقصان کو دیکھتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ تو پیغمبر تھے، تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ایک اچھا معاملہ کیا، کرایہ بھی وصول نہیں کیا، ہمیں جگہ بھی دی، اور آپ نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا اور ان کا نقصان کیا، یہ تو اچھا نہیں کیا آپ نے۔ تو حضرت خضر نے ان کو یاد دلایا کہ ہمارا معاملہ طے ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس دوران آنے والے کسی بھی واقعے پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بھول ہوگی اور واقعتاً میں بھول چکا تھا، لہٰذا آئندہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا۔ یقین دلایا کہ اب کی بار میں خاموش رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں خضر کے ساتھ۔ کشتی رکتی ہے دریا کے کنارے، آپ ایک آبادی میں داخل ہوتے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ان بچوں میں سے ایک بچے کو حضرت خضر پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ معاملہ بھی دیکھا نہیں برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو وہ بھی بول پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس بچے کی جان لے لی، بچے کو قتل کر دیا، یہ ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پر حضرت خضر نے انہیں پھر وہ شرط یاد دلائی کہ آپ سے یہ بات پہلے طے ہوئی تھی کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ اب ایک موقع دیجئے، اب کی بار اگر کوئی ایسا معاملہ سامنے آیا میری طرف سے تو آپ کوئی اختیار ہے کہ آپ مجھے الگ کر دیں اور ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی، لہٰذا ایک موقع اور مل جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع اور دیا گیا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے نصیحتیں، عبرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے لیے موعظت ہے ان واقعات کے اندر، نصیحت ہے، اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com